किए कौन पचारे तुम परीक्षा हॉल लेखिला बेले खाता 3टा पेंसिल भांगीगला 3टा कलम काली सरीगला ए कथा किए कोठी किंतु या पछरे तो डोनाल्ड ट्रम्प न 5टी विमान जेट युद्ध विमान खसी जाइछि बोली से कहछन्ती से मुने ने मु से कहूँ मु सही कथा प्रश्न कर पचार प्रतिरक्षा मंत्री मध्य कहछन्ती जे ताको भाषण में आप लक्ष्य करथिबे कि विरोधी दल माने जेते पचारछन्ती आमर केते क्षति हो गला से माने कहीं तो दिने आमको पचारुना पचारिबा उचित जदि प्रश्न पचारुचंती जे आमे तांकर केते क्षति कलु माने यार अर्थ होउची कांग्रेस दल जोटा प्रधानमंत्री काली तांकर जो लंबा भाषण रे जो 2-3टी प्रसंग ऊपर स्पष्टता आनिचंती ता भितर ये गोटे प्रसंग जे बड़ दुखर विषय जे आमर जे विरोधी दल अछंती सब विशेषकर कांग्रेस सी आम सेना बाहिनी उपरे तांकर भरोसा नहीं एक दुई रे सेमाने जहा कहउचंती पाकिस्तान मध्य से कहउची ऑपरेशन सिंदूर को नहीं लोकसभा एवं राज्यसभा रे वितर्क होची गतकाली आमे देखिले जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भली भाबे ऑपरेशन सिंदूर को नहीं निजर मत रखिथिले वक्तव्य रखिथिले एवं कांग्रेस को अनेक प्रश्न रे घायला मध्य करथिले विरोधी दलर नेता राहुल गांधी मध्य पछरे पड़ी नथिले सीधा सड़क प्रधानमंत्री मोदी को कहचंती जे जदि आपनकर साहस अछि ताले डोनाल्ड ट्रम्प को मिछुआ बोली कहंतु एवं राहुल गांधी एकता मध्य कहउचंती से नापसंद करूछंती भारत को पाकिस्तान सहित तुलना करबा अपर पक्षरे जो कथा प्रधानमंत्री मोदी कहउचंती जे पाकिस्तान जो तथ्य दउची ताकू प्रोत्साहित करूछंती विरोधी दल कांग्रेस सेना संगरे ठिया हो नाही कांग्रेस भारतर मत सहित मत रखु नाही ए तमाम दिग विषय रे आलोचना करबा मो सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक राजाराम सतपति सर सीधा सड़क आपन को प्रश्न गोटिए पटे राहुल गांधी खुला चैलेंज दउचंती प्रधानमंत्री मोदी को जे आपनकर साहस अछि डोनाल्ड ट्रम्प को आपण मिछुआ बोली कहंतु अपर पक्षरे प्रधानमंत्री मोदी कहउचंती जे कांग्रेस सेना सहित ठिया होई नाही नले सेना जो तथ्य प्रदान करूछि देशर लोक को ताकू नै कांग्रेस एभली प्रश्न उठाई न था ये दुईटी जाक कथार मते लागुची जे सत्यासत्य अछि जदि भारत पक्षरु बारंबार कहा जाउची जे पाकिस्तान रो डीजीएमओ कॉल करथिले आगो कथा आइथिले जे युद्ध विरति लागू करबा किंतु ता पूर्वरु डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट करदेले जोथि पाई विरोधी प्रश्न पचारुचंती जदि आपनकर साहस अछि आपण कहंतु जे डोनाल्ड ट्रम्प मिछुआ बोली काहे के कथा कहबा पाई प्रधानमंत्री पछौचंती काली लोकसभा रे प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर बाबद रे अनेक विरोधी दलर नेता माने एवं शासक दल पक्षरु अनेक वितर्क हला परे प्रधानमंत्री काली कहथिले तांको उत्तर रखिला ऑपरेशन सिंदूर बाबद आपण जो प्रश्न उठेछंती प्रधानमंत्री को दीर्घ भाषण ने से कथा मध्य तार उत्तर देछंती आपण टिके भाबंतु देशर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट सेठरे राहुल गांधी दाबी करचंती जे एते थर अमेरिका राष्ट्रपति भारतर पाकिस्तान ऊपर जो आक्रमण ऑपरेशन सिंधु ता बाबद रे जेते प्रकार मिछ कथा कहउचंती से जन मिछुआ बोली भारतर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट रे कोन आगे एटा कोन संभव से काली राहुल गांधी माने जेते से दाबी कले मध्य सरकारी स्तर रे जो माने सब देखुचंती आलोचना और जो माने सब किभली आलोचनार गुण केते दूर अच्छी कि नाही ताकू परीक्षा कर देखुचंती सेमानक मतरे राहुल गांधी दाबी गोटे हास्यास्पद गोटे पिलायामी तादरे कौन प्रकार गुरुत्व नहीं से जने विरोधी दल नेता तांको कथारे जेतिकी दम रहिबा कथा सी सेतिक ताको कथारे केबे दम नहीं विषय उपरे तांकर प्रवेश बहुत कम गुड़े जमती सस्ता कथा कहीकि ताली मरला भाया गोटे सभारे से भाई कथा कहते आपन थे भाविले एंटायर सिनारियो को राष्ट्रपति अमेरिकार सी कौन कहे न कहे आम कौन कंटा बाटे लुगा पकई करी करिया
ମୁଁ ଏଇଖିଣା କହିବି ମୁଁ ଏଇଖିଣା ଏତେ କାମ ସବୁ ଏଇ ସବୁ କାମରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ କହିବ ଯେ ମୋ ଦ୍ଵାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା, ସେ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ହଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ଏକାଧିକ ବାର ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକସଭା ଡିବେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଜୟଶଙ୍କର, ଜୟଶଙ୍କର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସାଉଦି ୟା ଆରବ, ଭିତରେ କେବଳ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥରେ ଜେଡି ଭାନ୍ସ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ଘଟଣା ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ବାଟରେ କେବେ କଥା ହେଇନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା ସେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରିଦେଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଧି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପୃଥିବୀରେ କରିଦେଲି। ଯୋଉଠି ବି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋବେଲ ପାଇଁ ସିଏ ନୋବେଲ ପାଆନ୍ତୁ ନ ପାଆନ୍ତୁ ଆମର ତ ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ନୋବେଲ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନେତାନ୍ୟାହୁ କହୁଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ନୋବେଲ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଭାଷଣରେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଇଥିଓପିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସିଏ ତାଙ୍କର କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଜାଣନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମିଛ କଥା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତତଃ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତୁ ଯେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଛୁଆ ବୋଲିକିରି କହିବେ। ଏକ ଦୁଇରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲେ, ଦେଶ କେମିତି ଚଳେଇବାକୁ ହୁଏ, ବୈଦେଶିକ ନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଣୟନ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଦେଶ କେମିତି ଗତି କରିବ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିହବନି, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ଯଦି ଭାରତର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥାଏ ସେ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଦାବି କରିବାର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା କେତେ ଅଛି। ତୃତୀୟ କଥା ଯୋଉଟା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର କଥା କହୁଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, କେତୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସିଛି, କେମିତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କଂଗ୍ରେସର ଯାହା ସବୁ ଦାବି କରୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାଲି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଭଲ କଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କି ଖରାପ କଲେ ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସିଟ୍ ରୁ ଜଣା ପଡିବ, ମାର୍କସିଟ୍ ରୁ। କିଏ କଣ ପଚାରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଖାତା 3ଟା ପେନସିଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, 3ଟା କଲମର କାଳି ସରିଗଲା, ଏ କଥା କିଏ କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନା 5ଟି ବିମାନ ଜେଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେୟା ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରୁଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆମର କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ସେମାନେ କାହିଁ ତ ଦିନେ ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି କଲୁ। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯୋଉଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଭାଷଣରେ ଯୋଉ 2-3ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ, ସିଏ ଆମ ସେନାବାହିନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭରସା ନାହିଁ। ଏକ ଦୁଇରେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛି ଏପରିକି ବାକ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେୟା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହୁଛୁ ବୋଲି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି।
खाली पाकिस्तान रो तथ्य को कांग्रेस प्रोत्साहित करूछ खाली सेति नुहे प्रधानमंत्री एकथा मध्य काली ताक भाषण ने कहिसेंती ये होची आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो जुग एई जुगरे दुईटी कथार महत्व बेसी गोटे होची इनफॉरमेशन माने आपण को पाखरे कोन खबर अछि दुई रे आपण जे खबर को व्यवहार करी बा आपण की बळी भाबरे जनमत सृष्टि करि परछन जे जेते जनमत सृष्टि करि परला से सेते बढ़िया समझ भाबिए सतटा कोन ताकू के पचार नंती माने आमर जे विरोधी दल रहिले भारत रे बा विशेष करी कांग्रेस पार्टी से माने जाई कि सिना जनमत सृष्टि करिया कथा भारत सपक्ष रे जो थे कि भारतर सेना बाहिनी मनोबल बढ़िबो जो थे भारतर जनसाधारण मनोबल बढ़िबो जो थे आम शत्रु आम विरुद्ध रे विभिन्न आंतर्जातिक फोरम रे कहिया पे सुयोग पाइबेनी एक कथा न करी कांग्रेस दल मोदी को विरोध करने को जाई आम प्रधानमंत्री को विरोध करने को जाई से एभली आचरण प्रदर्शन करछथि जोटा अमेरिका एक पाकिस्तान को सुहाउछि जोटा आम शत्रु राष्ट्र को सुहाउछि मोर कहवा कथा होछि सेया द्वितीय कथा प्राइम मिनिस्टर जहा जो प्रसंग टी कल स्पष्टता आनी प्रथम थर पे भारत यही ऑपरेशन सिंदूर रे प्रमाण करी देखैछि जे आम तैयारी अस्त्र शस्त्र को गुण रे अन्य मानक ठारू कम नुहे प्रमाण करके मते देखैछि जे आमे घोषणा करथिलु आतंकवादी मानकु निपात करिया पे आमे घोषणा करथिलु आतंकवादी मानकर ठिकଣା जगह जोठी सब से खाई पी बढ़ुच भागलपुर मुरीद के भागलपुर मुरीद के ताकू माटी रे मिसैबु एवं सेया मध्य एकथा कला बेले आम तैयारी ड्रोन आमे व्यवहार करछु आम तैयारी मिसाइल आमे व्यवहार करछु आम इच्छा मुताबक आमर पायलट्स माने आमर फाइटर प्लेन माने जाइकिन सेठी एई काम करचंती आक्रमण करचंती एवं सबुठ बड़ कथा हला ए कथा कला बेले भारत पाकिस्तान साधारण नागरिक जमती क्षतिग्रस्त न हुअंती कहारी जीवन हानि जमती न हुए कहार घर जमती न भांगे ताकू दृष्टि रखचंती सेति लागि प्रधानमंत्री कहचंती जे आमे केते पारंगम एउतुर आपण जानि परथिबे से आउरी मध्ये कहचंती समय थिला जेते भारत अस्त्र शस्त्र निर्माण ने प्रमुख भूमिका नौला आंतर्जातिक क्षेत्र में एबे आमे देखिले भारत स्वाधीनता परे कांग्रेस तो शासन में रहिला से माने निजे आमे वैज्ञानिक पद्धति रे गवेषणा करिबा नुआ नुआ अस्त्र केति बाहर करी हबो कोन हबो एबे तो आमे अस्त्र विदेश को रप्तानी मध्ये करूची से कले कलेनी ये जहा फल आमे देखुचे ये 8-10 वर्षर फल प्रधानमंत्री कहले एवं ये 8-10 वर्ष रे आमे एते बाट जाइछु जे प्राय 100टा देश को वर्तमान आमे आर्म्स एक्सपोर्ट करू आमे एते बाट जाइछु जे आम निज तैयारी अस्त्र शस्त्र आमे देखै देलु से गुरुत्वपूर्ण कथा मु आपन को आ गोटे कथा कहि रखे जे हमर विदेश नीति आउ आम देश भितरे नाही अजरबैजान आर्मेनिया भितरे जते बेले युद्धपूर्ण स्थिति थिला एबे मध्ये नागर्नो काराबाख को नै जते बेले गोटे बड़ कथा सामना को आसीतिला सेते बेले भारत तार कूटनैतिक स्तर रे विदेश नीति को बाहर को नै सीधा सलक आर्मेनिया को समर्थन करथिला आ गोटे कथा प्रधानमंत्री काली तांको भाषण प्रसंग रे कहिसंती जे एबे भारत ऊपर जदि पाकिस्तान आक्रमण करे आतंकवादी मानकु खाली दोष देइकरी निजे छड़े जो है परिबने पाकिस्तान जदि आक्रमण करे आमे आतंकवादी मानकु जेतिकी दोषी बोलिकरी भाबिबु पाकिस्तान को मध्य समान भाबरे दोषी बोली भाबिबु आमे आ सेतेबेले पाकिस्तान गोटे सॉवरेन नेशन स्वाधीन देश एवं सेही देशरु किछि लोक आसिकरी ए प्रकार आतंकवाद कार्य चलिथिन से माने अलगा भारत आ ए कथा करबनी वर्तमान मोदी शासन ने एई जो चिंताधारा थिला कि पाकिस्तान अलगा आतंकवादी मान अलगा सिया हो परिबो नाही एवं सबुठ बड़ कथा आमे करछु काली लोकसभा रे मध्ये प्रधानमंत्री तार पूरा इतिहास वर्णना करबा सहित शेष कथा मध्ये कहि दैछन्ती कोन भारत स्वाधीनता पाइला परे सिंधु नदी बटाकुटा हबो पानी कहीं ना से सिंधु नदी हम भारत भितर जाई तिब्बत रु बाहरी भारत भितर जाई पाकिस्तान ने पड़छि पाकिस्तान ने तो केवल पड़िनी
ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିଓକେ ଏରିଆର କିଛି ମାଡି ବସିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ସେଠୁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳ ବଣ୍ଟନ ହେଲା। ସେଠି 6ଟା ନଈ, 3ଟି ଯୋଉମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସमेत ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ କୁ ଦିଆଗଲା। ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ चेनाब झेलम और सिंध पाकिस्तान पटे रहला, रहला। रावी सतलेज ब्यास भारत। ଆମ ଆଡେ ରହିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ସେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହେବେ, ପାକିସ୍ତାନ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହବ। ତା ଦେହରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଭାରତ ଚାହିଁଲେ ବି ଡିସିଲ୍ଟିଂ କରିପାରିବନି, ମାନେ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ କଚଡା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ତାକୁ ସଫା କରିପାରିବେନି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ନଈ ଆମର ଆମ ଆଡୁ ବାହାରିଛି, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1947 ମସିହାରୁ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ 71 କୁହନ୍ତୁ, କାର୍ଗିଲ ୱାର କୁହନ୍ତୁ, 65 କୁହନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ 48 ମସିହାର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତ ଏ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାହସ କରିନି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଥରକ କହିଲେ ପହଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରଦିନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ बैठक बसिଥିଲା ଏବଂ କିଛି ନାହିଁ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରୁ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି। ଯେତେ 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 ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଖାଇ ପିଇ ପୋଷି ହଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଏ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦ ଏଇଟାକୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମକୁ ଆଣିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହଉଛି ଭାରତର। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଟେରରିଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବାକୁ ରାଜି ହଉନଥିବ। एफएटीएफ ର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ 2-3 ଥର ଆମେ ଯାଇଛି ତା ପଛରେ ଆମେ ମାନେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଆମର କଣ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଜି କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛୁ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଆଚିଭ କରିଛୁ। ଏଥରକ ତ ଆମର 7ଟି ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ଡେଲିଗେସନ ର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ହଁ ଆମେ ସେୟା କହୁଛୁ ପରା, ଆମେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ସତକୁ ପଦାରେ ପକେଇଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେତେ ଯେତେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସବୁଠୁ ମତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀର 3ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡି ବାକି ସମସ୍ତେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କେବଳ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କେହି ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଦଳ କରିନି, ସେ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ସେ ଆଶା କଲେ ଯେ ବିଜ୍ଞ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନେତାମାନେ, ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି କି ଭଲ କରି ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା, ରାଜନୈତିକ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଏ ତ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ରେ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ବି ଯୋଉ ସମୟରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ଏମିତି ମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇବ। ତା ଅପେକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର ସେ ଭାରତ ଆଡକୁ ଅନେକ ଆକ୍ଷେପ କଲେ। ତାଙ୍କର କଣ ଆଉ ସେଠି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସେ କାହିଁ ତ କିଛି କହନ୍ତିନି। ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ସହିତ, ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୁଡିକ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି କହିଲେ ଆମ ତିଆରି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେତେ ପାରଙ୍ଗମ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକିରି ସେ କହିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଇ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ 1000 ମିସାଇଲ ଛାଡିଥିଲା। ସେ କହିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକାର କହିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ ଧରଣର
ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଶୁଣିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତା ଆମର ଯାହା କ୍ଷତି ହବ ତାର ତାଠୁ ବେଶୀ ହବ, ଗୁଳିର ଜବାବ ଗୋଳାରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକିରି ସେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଥିରୁ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବୁଝିବା କଥା ସମାନ କଥା କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କଲା ମାନଚିତ୍ରରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ 1000 ମିସାଇଲ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାଡିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିଛି କୋଉଠି ପଡିଲାନି। ଆମର ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ମଜବୁତ, ମାନେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଏ ସବୁ ପୁଣି ଆମର ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମରି इंडियन मेड सिक्योरिटी सिस्टम एयर डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम। तेणु से कहले आम लोक मैंने एते प्रमाण कर देखी भारत एते सामर्थ्य, भारतर सामर्थ्य एते अधिक बोलिक प्रमाण कर देखी सेटा प्रधानमंत्री मध्य कहले। एवं सी सेना को एवं तीन सेना मध्य जो सिनर्जी बा कोऑर्डिनेशन जहाँ फल सफलता मिला प्रधानमंत्री भाषण दीर्घ भाषण अनेक थर सेना को बहुत प्रशंसा करी कहते एवं एकथा कहते सारा भारतर 140 कोटी लोक आज यदि शांति रे बसी पारुचंती सोई पारुचंती तार संपूर्ण श्रेय आमर सेना बाहिनी। आपण शुणुले आम चर्चा करूँ गोटे पटे राहुल गांधी प्रश्न उठाउछंती प्रधानमंत्री मोदी कहीं अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिछुआ कहूना खोला खोली जे बारंबार डोनाल्ड ट्रंप दाबी करछंती जे भारत पाकिस्तान भितरे जो सीजफायर होइछि सेतरे अमेरिकार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। अपर पक्षरे प्रधानमंत्री मोदी कहउछंती जे कांग्रेस एभली स्थिति रे देशर सेनार साथ दबा कथा, देशर सेना जो तथ्य दउछि ताकू विश्वास करबा कथा, किंतु दुर्भाग्यर विषय कांग्रेस रो नेता माने पाकिस्तान पटू जो तथ्य आसुची ताकू बेसी प्रोत्साहित करूछंती। यारी भितरे तमाम आलोचना चलीथिला लोकसभा राज्यसभा रे आपण देखिछंती कोभली भाबे गुटी बड़ा वितर्क ऑपरेशन सिंदूर को नहीं हैला। एथिरे प्रत्येक दलर सांसद माने भाग नेले मत मध्य रखिले। मु आशा करूची ए चर्चाटी आपण मानको मध्य भल लागिथिबो। आमे मध्य वितर्क करूथिलु एवं आलोचना करूथिलु जे प्रधानमंत्री मोदी एवं विपक्ष दलर नेता राहुल गांधी का भितरे जो कथा कटाकटी होइतिला बा परस्पर को जो बली भाबे ऑपरेशन सिंदूर को नहीं जवाब देथिले ये तमाम दिग विषय आमे आलोचना करूथिलु। आम न्यूज रूम सहित जोड़ी होई रहबा पई आपण माने आम चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।